I ćao svima ljudi, s vama je Perka. Danas ću vam pokazati drugi dio klipa, odnosno kako startovati posao nakon što ste vidjeli prvi dio. Ako niste, odgledajte, zato što će biti sve jasnije nakon toga. Pa da krenemo. Prvo što ćete napraviti, doći do ovoga i početi brzu turu, odnosno napraviti brzi posao. Zašto? Zato što vjerojatno nemate novac i tek krećete raditi posao i potreban vam je kamion. Znači, vi kao početnik ne možete raditi puno, odnosno ne možete napraviti određene punu kilometražu, vi morate do 4 km tražiti. Znači morate tražiti ovdje do 4 km. Ja, pošto imam maksimalno, znači upgradeano na iskustveni poena, mogu do 12 km, ja ću danas napraviti, na primjer, do, ajmo reći, određene kilometraže, malo veće od 4 km. Ići ćemo, na primjer, eto, stavit ćemo, eto ovu. Znači dostavu frižidera. Lako lomim teret, jer možemo, ne mogu, zato što ja nemam iskustveni poen. Ići ćemo eto do eto ovdje rubber transport. Znači, startali smo ovaj posao, dostava startovana. Znači tu smo odradili, dobijemo znači naš kamion. Sjednemo unutra. Ugasimo naravno radio, jer nećemo slušati radio to ćemo slušati te dok se budemo vozili. Lagano dođemo do ovoga. Prikačimo naš kargo i krenemo se voziti. Pa da pustimo radio dok ne dođemo do željenog cilja. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti Vid, Beograd. Telefon 011 328 3737. Novo! Temisan A od sada je u obliku kapsula. Pojačana biljna formula sa zlatnom akom. Podiže energiju, doprinosi hormonskom balansu i plodnosti. Temisan A, najbolji prijatelj svake žene. Ja sam Miloš Pavlović, trostruki šampion sveta u autosportu i znam koliko je važno imati kvalitetno gorivo. Posetite najbližu OMV benzinsku stanicu i probajte naš najbolji zimski dizel. OMV Max Motion, pouzdan i do minus 38 stepeni. Preporučen od strane Audija. OMV, energija za bolji život.
Evo ga, došli smo na naš zadani cilj. Pazite, znači lijepo vam piše parkirajte kamion kako treba na parking. Znači vi s ovim kamionom morate lijepo stati, znači ne možete stati ko zadnji buzdovan. Morate lijepo stati, evo vidite ovako, znači u crtama. Evo vidite, na primjer meni je ovo na primjer ok stanuto. Pisat će vam zeleno, pritisnite da parkiraš kargo. Parkirate kargo. Dobijete novce, dobijete iskustvo i piše stanje 100%. Vratite kamion nazad u garažu. Ja ću se teleportovati da skratim klip da bude što manje. Evo ga. Teleportovao sam se do ovdje. Opala. Naravno, vi morate paziti, znači cijelo vrijeme morate paziti da odradite da vam kamion bude zdrav, odnosno da vam kamion bude popravljen. Zašto? Zato što ćete platiti dodatne penale. Ja ću fiksati preko komande čisto da ne platim neke penale. Evo ga, dolazimo i parkiramo. To je to. Znači tako smo startali. Znači vi šta morate raditi? Ovdje, tu ste u principu startali taj brzi posao. Sad ću pokazati kako startati drugi posao. Znači kako startati posao gdje vi imate već svoj kamion. Znači tu uzimate cargo transport. Izaberete šta hoćete voziti. Naprimjer ja ću voziti ovo do 9 km. Znači dobit ću 5550 od ovoga. Startujem ovaj posao. Idem opet na E. Otvorim, odem do svojih kamiona, lista kamiona, stvori kamion, stvorit ću svoj Mercedes koji ja vozim i piše, to je vozilo je na polaznom mjestu. On mi se stvorio, eno ga, moj cargo, ista prilika, znači isti u principu scenarij. Uzimate, kačite prikolicu na kamion i vozite se do tamo. Eto ga, to je to. Hvala vam što ste sudjelovali u ovom klipu i nadam se da će se svidjeti ovaj posao. Jer zapamtite, mi sve radimo da vama bude bolje.